Fala galera do YouTube, estamos aqui no canal Games Marques. Vamos começar mais uma live Final Fantasy XVI, parte 7. Vamos aqui compartilhar primeiro. Convidar a galera. Comecei um pouco mais tarde hoje, né? Passei lá no mercado. Mas vamos que vamos, porque o jogo tá lindo, tá muito bom. Quero deixar um obrigado a todos os inscritos, todos os membros que chegaram novos aí no canal. Ah, chegou uma galera aí, DJ, e aí, salve, salve. Stars detonados, quanto tempo, cara. Na paz sim, tranquilo, firme e forte. Caramba. Ô, meu sobrinho, eu não comecei a live ainda não, fica aí, hein. Vocês entram e saem muito rápido, fica aí, vai começar a live ainda. Deixa eu compartilhar aqui que é muita gente pra chamar. Comecei tarde, vocês vão vir todo mundo. Parece que tá detonado, vou até devolver pra ele o moderação, pô, porque ele sumiu, vai voltar a ser moderador de novo. Ó, muito tempo que eu não vejo ele, cara. Da hora, que legal, cara. Saudade, hein? Que da hora, mano. Molecada da hora, mano. Aí que falta só uns três, mais três aqui já é. Vamos começar. Aguenta aí, aguenta aí. Agora sim, vamos lá. O jogo tá bom, hein? Bora, agora sim. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Bora, bora, bora. O jogo tá da hora. Gratidão pra nós. É tudo é nóis. Eu só faço live sexta e sábado, né? Aí eu fiz quinta, sexta, hoje e amanhã. Porque eu faço faculdade, né? Tá mó correria pra mim, cara. Muito corrido mesmo. Vambora. É, pra ter que sair. Vamos ver que deixa eu me reencontrar. Não esquece de deixar o like, galera. Partiu, Vral. É isso aí. Eu tô fazendo teologia, religião. Como é que é? Me dá. Ai, tá fumando cigarretes. Cigarretes, ela tá fumando cigarretes. Onde espada nova? Espada nova, eu quero. Olha isso, plata de platina normal é mais forte do que a épica.
Ah, não, vou comprar lá. Comprei. Aqui aumenta 5 de defesa. Aqui não tem muita serventia não. Ó, o Spadex dele. Vamos ver o que tem. Agora dá pra fazer missão? Dá pra fazer missão? Dá pra fazer missão, molecada. Questão financeira. Na teologia aqui também cai. Dimensão financeira também cai. A psicologia cai, são 64 matérias. Vou logo fazer logo a missão principal. Depois eu faço secundária. Já até fiz a dimensão financeira no ano passado. Tô no segundo ano da faculdade. Aí eu vi que eu errava muito, viu? Negócio de finança, hein? Ó, é bicho novo. Esse aqui eu não achei, esse pangaré. O que é esse aqui? Depois eu procuro esses caras aqui, que esse aqui é meio chatinho e demora. Não vou fazer a missão do cupo não. E aqui, o que tem no reino aqui, pra nós no reino? Pra conversar no reino aí. Ah, aumentou mais coisas aqui, hein? Mas depois eu vejo isso com calma. Eu quero que o pau come solto agora. O Clive tá com 33 anos. Ele começa com 15 anos, depois passa 13 anos. Depois passa mais 5 anos. E a mãe dele que é a vilã. E agora aparece um demônio aí também. E agora o irmão dele segundo demônio, tá uma bagunça da bexiga. A gente vai animar, que o nosso tempo é corrida, né, Felipe? Gente que estuda trabalho é complicado. Tá demorando muito esses dois de me dar um beijinho, hein? Rolar um beijinho. Tá demorando. Tô com 35% de jogo, hein, pessoal? Então falta muita coisa pra fazer nesse jogo ainda. Pode. Twitch, YouTube, todo mundo junto. Tá. We see how hard you fight. It inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? Eu precisava de ser na história aqui um pouquinho pra me poder entender. Aí esse tempo que aí veio pensar de detonado, caramba. Dá pra ter começado a live mais cedo, mano, caramba. Beijou! Caramba, você quer beijar agora? Ou estraga prazer, viu? Rosaria's under attack. What? This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. Esse Hugo Kupka aí, ele é o dominante do Titan, né? Hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. It's a trap, all right. The daddy of all fucking. Oi, falou palavrão. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. Verdade que ele falou. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I'm not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt.
that man already. I don't want to. Desculpa, gente. Let's go and kill the Olha, bastard. fala palavrão pra caramba, hein? I'm coming too. After all, we're in this together. All right. Lógico que você tem que ir junto. Tá dando pra dar um beijo nele? I should probably speak to Otto before leaving. We need to know what we're getting ourselves into. Aqui é o local que eu tô esconderijo, né, deles. Volto. We're leaving for Rosalith, but not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Dalmex to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Felipe agitando lá no grupo lá da hora. All over the place, with no two saying the same thing. Ninguém vai trabalhar amanhã, mano. Vambora, mano. I hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood. Uma coisa que eu fiz, vou deixar o like, é nóis. Opa! Vamos lá, filho, que eu quero lutar. Ah, if it isn't my favorite pupil. Ah, esse não é meu pupilo preferido, olha isso. Como é importante. Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, Verdade. can't hurt. We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. Vamos lá. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it Situation. Bam, bam, bam. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's Breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance Ele quer a cabeça do Clive, hein? not to capture the province, but to draw you out. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dalmekian fleet floated by without incident, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas,
It will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buick Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dhalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. É pelo norte. We cross the northern border near Phoenix Gate. Then take the road. Eu deve ter Colosso, eu joguei no PS4, da hora. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way. And so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Também não sei por quê. Por que será? Por que será? That fucker a taste of his own medicine. É que você não jogou os outros Final Fantasy, velho. Você vê a live do meu Final Fantasy VII no Play 4, que eu não platinei, era top, cara. Vai ser a continuação do ano que vem, esse jogo eu vou fazer também, Final Fantasy VII Remake Parte 2. Eita, agora o bicho vai pegar agora. Agora o bicho vai pegar. Beleza. Mas, obrigado. Felipe de Felipe. Fortify the castle gates at once. Hugo and his men have been busy. They've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now, but it's only a matter of time before the keep falls. Pega a camisa dos Vingadores, hein? Ultimato. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. O nequinho do Chocobo. This for one man. They didn't have to go so far. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. Salve, salve, Dono GH, Mito Play. Ô, Vini Vinosa. Salve, salve, Vini Vinosa. E aí, cara? Won't do anything I wouldn't do. Não me chama de cara. Logo você vai vir em casa de novo aqui, Vini. Esse final de semana não vai dar, mas no outro você vai vir de novo. Aí você vai jogar o Miles Morales, o Homem-Aranha. Chegou o GH, o melhor membro do canal e o melhor seguidor meu. Desde o começo do meu canal ele me ajuda aí, fortalece pra caramba. Acho que nós vamos envelhecer juntos no YouTube, eu, GH, nossa amizade. I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Você é risada, né, GH? Santista, aí, Fabinho Ferramentas. Salve, salve, ferramenta cega, ceguíssima. Agora o bicho vai pegar, até que fim, aleluia. Quero lutar. Pena da capital. Capital da pena? Pena da capital. Vamos lá? O jogo tá lindo, grosso, delicioso. Bora, mano. Sou um dos únicos que jogou todos os Final Fantasy, cara. Agora eu tô jogando essa lista 16. É, cara, vai sim, isso aí. Quero ganhar esse poder de Titã. Já tô com a Garuda. A Fênix já vem comigo, já peguei em print. Já peguei o Ramu. E eu quero beijar a boca da Jill. Quando eu fui beijar, não deixaram. Ferramenta do Evandro, é mesmo.
Opa, deixa eu ver aqui. Alguns oponentes lançaram feitiços de proteção para criar uma barreira defensiva ao redor dos aliados e defendê-los. E ataques corpo a corpo ao mirar em alvos protegidos identificados por um ícone e dar escudinho para cima, com a setinha para cima, né? Acima da cabeça. Evite usar espadas e utilize magia para dissipar a barreira de forma rápida e eficiente. Então vamos ter que usar Ramu para poder tirar o bloqueio, né? Então vamos lá. Meu cachorro. Foi? Melhor do que eu não boy. Ai, quem dera, né? Força, o controle pesou aqui, ó. Melhor lubrificador da mãe é o Valdir. Sabe o que é o Valdir? Me abandonou. Tem nada aqui? E aqui? E ali? O cachorro vai mostrar o caminho pra mim. Cachorrinho me mostrando o local. Ó, meu Totó. Vai lá, Totó. Mostra o local. Onde que é? Carinho, carinho você. Deixa eu dar um carinho. Carinho, tá fugindo? Ah, toma banho então. Mostrando o caminho da hora. Tá dando risada, todo mundo dando risada. Tá, pegou, só no pescoço. E aí, ô Valdir, tá melhor da coluna, cara? Tá bem? Melhorou depois que saiu da ponte? Look what we have here. Gentlemen. Caramba, que louco, mano. Ficou encapetado.
Tá muito louco a batalha, mano. Você é louco? Que batalha é essa, cara? Play 4 não aguenta não. Igual o Rodrigo falou, é verdade. Obrigado, Totó. Da hora, hein, Fabinho? Da hora, né, mano? Da hora, mano. O jogo é da hora. Falei pra tu que vai gostar. Tá, pega! O jogo aqui é top, você é louco, mano. O jogo é muito louco. Esse jogo vai ser... Com certeza vai ganhar prêmio. Duvido que não vai ganhar. Baú? Ó, baú da felicidade, até que fim. Ó, chutou de chapa, igual de futebol lá, de chapão. Final Fantasy XVI. A história desse jogo é o seguinte: começa a jogar com ele com 15 anos, aí a própria mãe trai o pai, aí mata o pai, sem querer matou o filho, só que na verdade o filho dela não morreu, que ela ama mais que esse aí, que é o mais velho, ela maltrata ele, por causa de poder, ela vira imperatriz e aí escraviza todo mundo que tem poder de usar magia, entendeu? Os portadores, aí tem os dominantes, cada um domina uma coisa. Essa menina domina a Shiva do gelo, ele domina o Ifrit, o irmão dele domina a Fênix, ele também tem o poder da Fênix também. E aí tem conspiração de reino, conspiração política e religiosa. Entendeu? Aí criaram um império aí, entendeu? Pra poder dominar o mundo. Aí se passou 18 anos depois. Então ele tinha 15 anos, então agora ele tá com 33, né? Agora ainda por cima apareceu um demônio aí, tal de último aí, que o irmão dele absorveu pra poder salvar ele.
Eu trouxe paulada. Dando comando pro cachorro, o cachorro batendo lá, olha agora. Olha lá. Olha o sangue fica na espada, fica no rosto, fica aqui a roupa legal. Copa do Mundo Feminina? Vou ver se eu tiver tempo, vou ver sim. Eu gosto de ver. Eita, aquele bicho da hora, mano. Olha o cachorro que vai estar com sangue lá, que legal. Detalhe. Eita, que da hora, mano. Vai descer o cacete agora. Ah, eu usei o poção sem querer. Não dou boi pra ele não, vou dar boi não. É o massacre da Serra Elétrica. Caramba, que louco, mano. Você derrotou o Coelho. Eita. Olha ele aí, ó, Lord Kupka aí, ó. O dominador do Titã. I've been looking for you for a very long time.
Let her go, Kupka. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the Tive decoration. pouco de problema com o meu coração na hora. Do you like what I've done with the place? Bastard. Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. O tamanho da mão do cara, mano. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Caralho, vai prender ele, né, mano? Covarde do caramba, só tem tamanho que ele lutou com ele. Olha da mãe, vagabundo. Now, on to the festivities. O cachorro tá ali, o cachorro vai ajudar, quer ver? That's just great, that is. I suppose it's up to me then. Ah, mãe do carrasco, mano. Where do you want me? You! Bring the prisoner! Ah, quando eu te pegar, filho. Yes, no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Né, às vezes não tá sozinho, não. Ai, Scorpio, meu amigo. Boa noite, salve, salve. Acabou a live agora? Seja bem-vindo, meu querido. Como é que foi seu dia? Crystal fetters are a bastard. Carequinha mais lindo do YouTube. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle. But the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Ah, beleza. Jantou. Nearly forgot. Comeu pra ficar fortinho, isso aí. Espada da hora. I'm coming. I have to get to the courtyard.
never die. O que tem ali, senhora? Tem nada? Nada, nada, né? Nada. Vai pra cá. Daqui a pouco eu vou jantar também. Comecei a live um pouquinho tarde. Aquela hora que tu mandou o link pra mim, eu tava no mercado, cara. Aí quando eu cheguei em casa, eu quis assistir tua live. Aí depois o celular descarregou, né? E agora meu notebook tá descarregando também. Aí eu fiquei te vendo pela televisão. Aí depois eu acabei escutando umas musiquinhas, aí abri live. Olha o tamanho do machado do cara, mano. Da hora, hein? Olha, acho que vai ganhar poder, hein? O cachorro, hein? Olha que da hora, mano. Olha que louco, mano. O Trugal ficou. Ah, vou jogar até alcançar o Scorpion. Cara, ficou top o cachorro dele, mano. Tá, até que demorou. Don't tell me you tire of my entertainment. Enough! Yes. Perhaps it is time we served the main repast. Quando eu começar a dar sono, eu paro. Cara, o cachorro ficou lindo demais, cara. Olha isso, malandro. Stay close. We're getting out of here. And Toggle, thank you. Que top, malandro. Olha o cachorro, mano. Ficou top, malandro. Cara, que lindo o cachorro dele ficou, gente. Muito louco, mano. Still breathing, are you? Excellent. Then Lord Kupka's reward. Ah, exibidos.
Inimigos derrotados. It's over. For now. But I bet that wasn't the last of them. And they won't stop hunting us until Kupka's dead. So you get in there and finish the job, eh? Go on. If they come again, we'll hold them back. All right. But be careful. Ah, o cachorro ficou top, o cachorro, mano. Ah, o cachorro ficou lá, da hora, mano. I promise you, Sid. You'll die by my hand. Será que é agora que eu vou ganhar o Titã? Será que agora eu vou lutar com ele? You're late. Trouble on the way. Just enjoying your entertainment. How gratifying. Have you come to defend your father's throne, Lord Rosfield? The Grand Duchy of Rosaria. A realm without a ruler, an army, even a people. A veritable kingdom of dust. Truly, I see no throne to defend. Ele vai quebrar o trono, quer ver? Falei? Falei que ele ia quebrar. Tava na cara que ele ia fazer isso. Enough of your games, Kupka. Just tell me what you want. Sid's head in a box. Já morreu, seu trouxa. Faz My tempo. disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. And my relief to learn that you had taken up his thrice damned name. Ah, ele quer se vingar porque cortou a cabeça da Benedicta. Master slew Benedicta Harmon and defiled her body. Foi ele que matou. Quer ver? Agora que o bicho vai pegar, vai falar com ele. Bear that murderer's name, then you shall answer for his crimes. The only crimes I shall answer for are my own. Sid did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so I did what he couldn't. It was me. É, verdade. Ele tentou salvar ela mesmo, ele que matou. Trouxa! Trouxa! Se transforma aí, vai, teu titãzinho. Vai, vai, ô cabeção. I did. Then I am fortunate indeed. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. Então vai ser o próximo, grandalhão. Tá se achando muito. And I shall have my revenge. We shared a dream. I would be the king of the world. A hora, mano. She would be my queen. And together, we would rule like the gods we are. But you crushed that dream, ground into dust. Hear me, Rosfield. You will pay for what you've done. I'll tear you
Da hora. What of you? How many people have you killed? How many dreams have you crushed? Verdade. You're not the only one who's seen their world fall apart around them. You'll get no pity from me, Kupka. No pity. And no mercy. Não tem o cachorro não. É só ele só. Ah, é a trilha sonora do jogo, mano. Da hora, mano. Igual o Dragon Ball quando vai usando aqui, eu canso, né? O cara cansa, da hora. Ele vai ter que se transformar em Titã. Vai ter que se transformar, tô ligado, ele vai transformar. É que da hora, mano.
E aí, meu game? Meu gameplay mesmo, sextou! Desculpa aí na atenção que o bicho tá pegando aqui. Caramba, que top, mano. Morri. Eita, velho, morri. Morri, caramba, nem vi. Foi olhar o chat aqui, ó, me atrapalhei, mano. Caramba, que vacilo do caramba, mano.
Eu tô Hugo Kupka. Com certeza ele vai se transformar no Titã agora. Isso é forte pra caramba, né, mano? Eita, cortou os braços. Caramba, que cena top agora. Cortou os braços. 2 braços, mano. Eita, febre do rato esmagado, mano. Cortou os 2 braços, mano. Que cena top agora, mano. Vocês perderam, mano. Caramba, mano. O cara quer lutar com o braço contra a espada. O cara é louco, mano. Tá pelo, mano. Olha os braços mexendo, que da hora. Eita! Tem que checar na cabeça dele. O cara é teimoso, mano. Caramba, o cara levantou o cara com soco. Caramba, mano, o cara é forte, mano. Será que é o outro irmão dele que é o bate de mãe? Cara, que jogo da hora, mano. Que jogo. Melhor jogo que eu joguei esse ano até agora. Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Torgal? Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right, sorry. Só de olho, amigo. Valeu, obrigado. O jogo tá bom, hein, Scorpio? O jogo, hein? Eita. Toma. Receba. You missed one. We were worried. So was I. Peguei o poder de Titã, agora posso usar o Wake Titã. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the Royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans, lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. You didn't see the one who took Kupka away. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. So what do we do?
go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through, let's worry about Kupka later, shall we? Aye. All right. That'll give us a chance to solve the riddle of your magic mud too. Seu cachorro mágico. Hey, how do you feel? Ready to go home? Mais um troféu conquistado. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better Caralho, care of esculachou a mulher, mano. No more excuses. Esculachou a menina. Tá mais acabado que esse lugar, caramba. Esculachei, mano. I'll rest. Não tá ali pra beijar o cara. Acho que agora sai esse beijo aí. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. I'll tell him I've heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Torms. The lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Torms will have read about it. But what I Ah, acho que agora eu vou aprimorar o cachorro. Vou ganhar alguma coisa do cachorro, quer so ver? well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill, Right. Let me know if you learn anything. will do. And you do the same, eh? Jill. Listen to Taya. I will. Thank you. Raios súbitos. O poder da Terra. Clive adquiriu a porção da essência do Eiko Titã. Incorporar Titã não apenas muda o aspecto elemental dos feitiços dos ataques mágicos de Clive, como também dá acesso a diversas habilidades icônicas, como Punho Colossal, um golpe único que fica mais potente quando carrega. Em habilidades do menu principal, você pode ver os detalhes das habilidades. Talento icônico bloqueio titânico. Pode ser usado para defender de partes dos ataques recebidos. Acordado imediatamente após o bloqueio preciso no momento perfeito iniciar um contra-ataque devastador. Otter. Is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? No, she's been better. Taya's making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's been tracking. She's feeding on scraps. We've sent ours out to the curse breakers and our other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet. But it's only a matter of time. All right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world? Quem é você?
Olha o cabelo da mina, mano, da hora. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the camp is in uproar about it. He's gone. Ah, o cabelo da mina, da hora. É a Rapunzel. Next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? Olha o logotipo do Scorpion. Till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the Professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. Boy, Otto, you got my gill. Huh? What are you all about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. Olha. Little. The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Caramba, mano. Tu acha que eu não vou pegar isso aqui? Shouldn't you be getting some rest? You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. Será que ela vai entrar pro grupo? But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well. If Sid could see you now. All right?
I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Eu tô vendo. Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood. Vai dar tarefa pra me trazer o negócio pra lá fabricar, quer ver? Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Where's it start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Opa, tem um novo projeto aí, ó. Vamos fazer arma nova, será? Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Uma veinha só nos cigarretes. Just now. É o Gudan medieval que ela tá fumando? And asked me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for you, from Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. My thanks. Será que ela vai fazer uma nave? O que essa menina vai aprontar? That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. I've got ya. What's that for you, dear? Rebolo. No scratches, right? Ah, a mesma espada que eu tava. What do you need? Só que o dano maior. So, what'll it be? It'd last you a good while. Not bad, if I do say so myself. Not my best work, but it'll do. That it? Caraca, a espada top do caramba, mano. Que louco. Is it business or pleasure? Coin purse weighing you down?
better I'll be here. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. Finished, are you? Be enough. How do, Master Sid? Bardolph. Maid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the skilled carpenter. Cara é carpinteiro habilidoso. Well, I'd love to help the young miss however I can, but I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, we'll all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Ah, tem coisa pra pegar ali, ó. How may I help you today? Here's the latest information I have. Criatura mágica, que legal. Study it well, Clive. Very good. Preciso ir na biblioteca e aqui. Is there something I might assist you with, Clive? I have a few new notes that might interest you. Final Fantasy XVI, cara, da hora. A rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. If you have a question for me, I should be happy to answer it.
Eu tô acelerando aqui para adiantar a história legal. Ah, Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. Mind if he don't? We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there then. Tem que vir aqui, ó. Stay sharp. Please, teach me. Eu só posso usar três, só três Brianite? Não acredito nisso. Ah, não pode usar todos não. Ah, jogo limita, não gostei não. Que sacanagem, mano. Que sacanagem. Oh, sacanagem, mano. Pensei que ia usar todos os poderes. Só pode usar três por vez. Vai tomar no banho, mano. Passei. Oh, podia liberar tudo para usar o bagulho.
pode usar 3 por vez, mano. Ô, Real Suzuki, tu vacilou, mano. Libera poder pro cara, pô, pra usar tudo aí. Do you know? Acho que depois vai abrir mais espaço, né? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone Olha que legal, os monstros estão lá atrás dos monstros, ó. tell me where you want me. Lembra da cutscene ali, né, o bagulho aparece. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. This shouldn't take long. Inimigos derrotados. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son.
Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Oh, it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. Shouldn't you be getting some rest? All right, Clive? You've all done then? I am. No, so... That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Clive. Talia. Look. Oh. Yeah. What's everyone whispering about? Jill looked white as a sheet. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get it? Like... Scorpio tá aí, Scorpio? Vai trabalhar amanhã? My father
brought him back Que from horas são agora? 11 e 18. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and Ah, quero ver lá. Vai me dar poder, me dá poder. Poder. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernadette! Doidinha essa I need you menina. to introduce us so we can get to work. Pô, de novo, mulher. Tá chato, hein? Algum tempo depois, após 1000 anos, quer ver que ela vai construir porções. Well, I couldn't have done it without you, but I promise I'll just... then I look. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. I think I'll wait till we meet somewhere else to... How goes Já that? descobriu alguma coisa aí? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what... Well, if anyone can piece this puzzle together, it's you. What? Word, that'd be it. Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. You have nothing to worry about on that front. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? Quem será? Ah, o tio dele. It was a pleasure, in hindsight. Tio dele. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favourite uncle is here! Eita, agora lascou. A única família que ele tem ainda viva é o irmão dele, o outro irmão dele que é pai de mãe e o tio só, né? Olha que cenário lindo. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a Orla Gêmeas, no Sacripério Black. Olha que lindo, mano. Que é isso, mano? The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept... Olha o cara aí, ó. Ele é o Bahamut, ele, quer ver? Ó, o filho da mãe aí. Ah, o outro menino tá ali, ó. Ele tem dois irmãos, então. Twinside stores are not as bottomless as reported. Why? And we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us. O moleque tem problema. Sei não, hein? Pra ficar assim com a mãe dele, ó. Nor there's the wit to win him over. Ah, filha, eu quero te pegar, ó, essa filha da mãe, mano. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments.
The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people... E quem será o Odin, cara? There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. Oh, yeah. For every home that burns, another can be built. Ah, não, o cara é ruim. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Acho que não gostou muito não, hein? O cara é meio louco, não sei não, esse imperador aí. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Sei não, hein? Se esse cara não vai se voltar contra ele, hein? Sei lá. If that is your wish, your Radiance, I shall depart at once. A outra maluca. Loira maluca. Essa flor pra que é? É GPS? Rastreador? É rastreador? What do the astrologers augur? The stars are in agreement, your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Falei, mano. Os caras vão trair ele? Os caras já estão desconfiados já. Bella's tales were true. You disappoint me, Dion. Ela quer que esse seja príncipe. Igual ela tava falando com o Clive. Ela mesmo precisava o Clive pra ficar pra pôr o Josh no poder, mas que o Josh era bonzinho, né? E agora ela tá falando a mesma coisa, essa vadia. Desculpa a palavra, gente. Filha da mãe essa mulher, mano. Por isso que eu falo, vocês não podem perder live minha do Final Fantasy, porque a história é muito louca, a história é da hora, cara. O bagulho é tenso, mano. História padrão no The Last of Us. Nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. You, I hear. Chega de lenga-lenga, vai.
Se não for história importante, eu deixo rolar. Eu sei que tá com saudade. Eu sei que você é rico. Eu sei que você vai morrer mais pra frente, eu acho, sei lá. South past Port Isolde. Most intriguing. Isso é importante, isso é importante. Able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of O que você acha, Vivian? and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon... Ah, a praga tá se espalhando, essa parte preta é a praga. And every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail Tem sentido mesmo que ela falou. Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed, days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Entenderam? Entendi tudo. So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now. Allow me to accompany you part of the way. É, o sono tá chegando, I hein? intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. It's finished outfitting her little one. Otto. You're not... I won't let you have any... And we... Esse aí é o pôr do sol. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure.
Bam, bam, bam. O deserto de Velkeroy. Gente, acho que eu vou encerrar ela aí por aqui. Vou viajar pra cá, vou encerrar aqui. Aí amanhã a gente começa a parte 8. Com certeza eu vou enfrentar o Titã agora, hein? O Titã demoníaco. Pelo que eu entendi, eles colocaram ele no éter lá, vai recuperar. Se recuperar, né? E aí vai. Eu tô com sono, tô cansado, mano. Eu acordo 5 horas da manhã, mano. Vou jantar, vou dormir, amanhã posso dormir até mais tarde, aí amanhã à noite tô mais descansado. Beleza, pessoal? Eu tô até com dor de cabeça já. Trading post it is. Então, parei aqui no Enigma das Areias. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para fortalecer. Obrigado pela presença. Obrigado, Scorpius. Tô com dor de cabeça, vou descansar. Preciso descansar porque meu trabalho é complicado. Mas eu trabalho em altura, né? Eu trabalho em área industrial, é complicado. Descansar para pôr energia, que amanhã tô indo viajar amanhã e chego à noite eu faço live. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Valeu, falou!